इधर? हाँ, क्या बना रहा है? हाँ, জালি ভাল করে বাঁধবেন আজকে। হ্যাঁ, জালি ভাল করে বাঁধবেন, জালি বাঁধতে রাখবেন না, পুরো লাভ চলে গেছে। ভাল করে ঘুমে রাইজক কয়ে দাও, দর্শক কয়ে দাও। তোমার হাটের আসবে না, বুঝছিস? জালি 3টা বসে নেবো, নিয়ে হাটের মাক দিবেন। প্লিজ ক কোন ক। हाँ सर, कैसा है? ठीक है, ठीक है। हाँ, जो काम तो अच्छे से चल रहा है ना? हाँ, हम लोग भी अच्छे से चल रहा है। जाली साहब